sometimes when I pray and I get road names, people's names, Ketika saya berdoa, Tuhan kadang berikan nama atau alamat seseorang. the first service was Jalan Utama. Ya, Mas tadi di Utama. ibadah pagi, saudara, ibadah pertama, saya mendapat pesan tentang nama jalan, itu Jalan Utama. Is there anyone that is from there also? I think there's another one. Sekarang apakah ada dari saudara yang tinggal di jalan, nama jalan itu Jalan Utama? Maybe your house. Mungkin rumah saudara. Can you stand up? Silakan berdiri, Jalan Utama. Yeah, please stand up. Ya, silakan berdiri. Can I ask you a question? Saya boleh tanya, Does anyone have problems on your back? apakah punya masalah di punggungnya? Yeah? Ada? Little, sedikit, little. Now, Saat ini, sekarang, but you have, is it? tapi pernah mengalami? Okay. Iya. You put your hands on your back. Taruh tangan saudara di belakang. You're just going to release healing right now in Jesus' name. Kita akan lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus saat ini. Let the power of the Holy Spirit just heal and touch and restore in Jesus' name. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan bagian belakangmu In Jesus' name. dalam nama Yesus. I don't know why I saw a pair of slippers. Slippers. Oh, slippers, sendal ya. And I don't know whether you always wear slippers or slip-ons, but is there anything wrong with one of your feet or leg or ankle area? Saya sering pernah seperti melihat kamu memakai sendal atau apakah ada masalah di kakinya? Pernah ada masalah di kaki? Anyone in the family that has a problem with the ankle area? Atau It's a mungkin women, I think. dalam It's a keluarga, women's feet. dalam keluarga perempuan ada masalah di kakinya. Dalam keluarga, anggota keluarganya mungkin. Huh? Ada? No, No. no, it's okay. Tidak apa-apa. Does anyone stay in Utama Road that has a problem with your lower leg? Apakah yang ada yang tinggal di jalan utama dan ada masalah pada kakinya? Pada pergelangan kakinya, ankles. Okay, please be seated. Silakan duduk. There's a second road that I saw. Ada- Siniru. Is it Siniru? 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 Sini Bu, jalan kedua yang Pastor lihat. Siniru. I don't know whether it's a road name or a street name. Ya, Siniru? Semeru, Mami? I don't know how to pronounce it. Semeru ya. Does it make sense to anyone? Ada yang tinggal di jalan situ mungkin. I know it's very near Kuningan. Hampir dekat ke arah Kuningan. Anyone? Does it make sense to anyone? Apakah ada yang tinggal di daerah sana mungkin? Siniru. Siniru or something. Siniru or something. How do you pronounce that? How do you pronounce that? What is that? Cinere is the name of the road. It's No. different. There's a place, Semeru. Okay, does it make sense? Yeah. Jalan Semeru ada, Jalan Semeru. Ya, dekat Okay, Kuningan does ya. it make sense to anyone? Ya, ada yang tinggal di I daerah. don't understand Bahasa. Ada Jalan Semeru. Oke, Jalan Semeru. Mungkin ada yang tinggal di dekat daerah situ. It's like a house but 3 stories. I don't know what it makes sense. Ya, seperti rumah 3 lantai. Or story number 3. Does it make sense to Dan anyone? lantai nomor 3 bahkan. Does it make sense? Ada di antara saudara? I do not have a lot of time. If you don't, if you don't, then I'll see you at the end of the service. Ya, saya punya cukup waktu nanti. Kalau memang tidak ada yang kan, nanti saya bisa ketemu pastor setelah ibadah nanti. So one last time, does it make sense to? Sekali lagi, apakah ada? I'm not going to call your sin, Saya tidak akan menyebutkan dosa Anda. or I'm not going to tell you what you did last summer. Saya tidak akan memberitahukan apa yang saudara lakukan musim panas lalu. But it's God doing healing. Tapi Tuhan datang membawa Apparently, kesembuhan. there's someone very sick in the family that needs healing. Nah, ada anggota keluarga kita yang mungkin sedang Yes. sakit dan butuh kesembuhan. Huh? Oh, Live streaming? Did anyone own up? I don't know what's happening in the live streaming, but did anyone respond? tidak tahu kalau di live streaming mungkin ada yang merespon, saudara. Does it make sense to anyone?
Yang hadir aja, yang hadir Last round. apakah If it doesn't make sense, then tidak ada yang we will tinggal? go on. Kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Okay? Oke. Alright. I'll either see you later or maybe it's online, then we'll pray later. Ya kita mungkin nanti ada yang dolen, nanti kita akan berdoa juga buat mereka. How many of you, this is the first time we met, you never see me before? Yang pertama kali baru ketemu atau melihat pastor. Okay, that's a lot. So let me explain a bit what I do. Oke, saya akan jelaskan satu dua hal. We have a school of the prophetic, so we train people to hear the voice of God. Ya, kami mengadakan atau menjalankan sekolah profetik, jadi kami melatih orang-orang untuk bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Some of us work in anti-corruption. Ya, ada yang bergerak dalam anti korupsi. So we use the prophetic to help the anti-corruption agency. Jadi kami menggunakan suara profetik bagaimana untuk menghentikan korupsi. Some of us like to find missing things, so you have a missing Rolex in the house, then we pray, then we tell you where it is. Bahkan kadang Yeah, ada yang kehilangan it jam Rolex di rumah dan kami mendoakan dan ketemu. Yeah. Just pay it. No, just kidding. Oke, kita lanjutkan. Missing will, title deeds. Ya, perbuatan kehilangan apapun, Yeah. So sertifikat ya. So we believe that the prophetic is just more than just practicing it in the service, but more in practicing it in Mondays to Fridays, you know. Jadi kami mengajarkan bagaimana mempraktekkan profetik itu bukan hanya pada saat ibadah atau pelayanan, tapi bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Like for example, we also train people how to discern whether they are telling the truth or lies. Bahkan kami coba mengajarkan atau melatih bagaimana kita bisa membedakan sesuatu dari yang benar atau dari yang salah. Okay, I'm going to tell you a statement now. Saya akan sampaikan sebuah statement, pernyataan. If you feel the peace of God, that means I'm telling the truth. If you feel no peace, that means I'm lying. Kalau saudara merasakan damai sejahtera, berarti itu dari Tuhan. Kalau enggak, bukan berarti. You already worship for 45 minutes, so you should be in the spirit. Ya, jadi kita sudah menyembah selama 40 menit, pasti kita semua sedang ada di dalam alam roh ini. I'm 45 years old. Pastor 45 tahun. How many of you feel peace? Siapa yang merasa damai ketika tahu Pastor 45 tahun? You don't look at the face because the prophetic is not observation, it's revelation. Yeah? Jadi jangan lihat muka karena pewahyuan profetik itu bukan lihat dari apa yang kelihatan tapi berupa pewahyuan It's saudara. not about observing someone, it's about revelation from God. Bukan mengamati seseorang tapi pewahyuan yang dari Tuhan. How many of you think that I'm telling the truth? Raise up your hand. Siapa yang percaya Pastor tadi mengatakan kebenaran silakan angkat tangan. Okay. How many of you think that I'm lying? Raise up your hands. Yang mengatakan Pastor tadi berbohong angkat tangan. Kalau I don't think that pastor cannot lie. Pastor can lie. No, just kidding, just kidding. How many of you think that I'm not telling the truth? Raise up your hands. yang tidak mengatakan kebenaran tadi Pastor, siapa yang percaya? Angkat tangan. Bahwa Yeah, I'm not 45. ya, Pastor bukan 45 tahun. So we go through exercises like this, like a lot of it. Sometimes some people I do it 100. Ya, jadi kami melatih hal-hal seperti ini dalam kelas kami. If you can get 80, 90 plus, correct? Kadang 80 tahun bahkan 90 tahun secara tepat. That person is a natural lie detector. Bahkan mengatasi alat pendeteksi kebohongan itu saudara. I can put him or her in boardrooms, meeting rooms with CEOs when the sales people pitched. All they need to do is saying, okay, this part I don't feel peace, this part I feel peace. Jadi bagaimana mereka dilatih bahkan dalam suatu meeting bersama direktur ketika dipaparkan tentang pembahasannya, mereka tahu ketika ini dibahas, oh saya damai sejahtera. Ketika ini tidak dibahas, oh saya tidak merasakan damai sejahtera. Sampai hal seperti itu saudara. Do you know how much money you can save? Saudara tahu betapa banyak uang yang saudara bisa hemat dengan melakukan hal seperti ini. You don't have corruption in Indonesia, right? Tidak ada korupsi di Indonesia, bukan? Oops. Oops. Right, yeah, so, and now that will be a hard person to marry to because you can't lie to her. Ya, bahkan kepada seseorang yang sulit juga tuh bahkan susah gitu untuk melakukan hal seperti ini gitu loh. And so we train people to hear the voice of God. Jadi kami melatih orang-orang bagaimana cara mendengar suara Tuhan. But the goal is to bring the art of hearing God outside into the world. Ya, jadi bagaimana kita dilatih itu untuk mendengar suara Tuhan dan kemudian membawanya kepada dunia di luar. And so most of the people we pray for are not Christians. Dan kebanyakan orang yang kami doakan itu non-Kristen. We've seen HIV heal, we've seen cancer heal miraculously. Kami melihat bagaimana para penderita HIV bahkan AIDS itu disembuhkan secara ajaib, saudara. And sometimes
we have a reputation of people start sharing their testimonies everywhere. Dan kami mendapatkan reputasi bagaimana orang-orang mulai bersaksi tentang apa yang mereka alami di mana-mana. And there was one time, Suatu kali, there was this mafia. Okay, probably here you call it mafia leader. Yeah, mafia. bahkan ada seorang ketua mafia. He heard about the cancer healing. Nah, dia mendengar tentang kesembuhan kanker. I want to meet this pastor. I want to meet this pastor. Oh, dia ingin bertemu dengan pastor ini nih. So we met. Jadi kami bertemu. He brought his HR, human resource. Oh, dia jadi yang membawa sumber dayanya. HR has stage 2 breast cancer. Breast cancer stage 2. Kanker payudara. So I pray for her. Saya berdoa untuknya. Maybe about 30 seconds. Sekitar 30 detik. The mafia leader was like vaping. Like, Wah, si bos mafianya, ketua mafianya sambil okay, you vape cannot aja. vape in Singapore already, yeah? Don't vape in Singapore. Di Singapura, saudara. Yeah. You can vape here, but here can. Don't vape. You're Christians. You cannot vape. Sebaiknya jangan vape kita orang Kristen nih. Yeah. And so he was vaping, and he was very angry. Dia sambil vape tapi dia sebenarnya marah ini. Huh? Why your prayer so short? Kok doanya pendek banget? Like no holy water. No. Tak ada percikan air suci gitu. Like, no, I'm a pastor. I'm not a priest. You want priest, you go to the cathedral. Saya pastor bukan imam tuh. Kalau mau imam atau priest gitu ya bisa datang ke mereka lah. If you know your God, you don't need to pray long, right? Kalau saudara kenal Tuhanmu, saudara nggak perlu doa panjang-panjang. Jesus' only prayer is the Lord's prayer. Doa Yesus itu hanya dikenal adalah doa Bapa kami. It's not very long, no. Nggak panjang kok. By the time from the back you walk to the front, you already finished praying. Dari belakang saudara jalan ke depan, doanya udah selesai. So if you know your God, jadi kalau saudara kenal Tuhanmu, you don't need to pray long. Saudara nggak perlu doa panjang-panjang. If I have a son, kalau saya punya seorang anak, comes to me, datang ke saya. Oh Father, you're the most holy, you're awesome. Oh Bapa, Engkau Allah sangat I'm not kudus. worthy. Aku tidak layak Tuhan. I'm so sorry, but if you can only give me a piece of bread, I don't deserve Maka it. kau bisa berikan sepotong roti, aku tidak layak Tuhan. That's a very strange son. Itu Either need to go for counseling or mental, something. Saya mungkin harusnya pergi ke konseling mental kalau ngalamin seperti ini gitu loh. But sometimes that's how we pray. Kadang kita berdoa seperti itu. Is that how you talk to your father? Seperti itu kamu bicara dengan bapakmu, Then you are a very strange son. maka kamu anak yang aneh. You're a family. Kita keluarga. So if you know your father, things happen. Jadi ketika engkau percaya bapamu, hal-hal terjadi. So 3 days later, Jadi 3 hari kemudian, she came back with the report. Sekretaris tadi HRD itu mafia itu datang kembali membawa laporan. Completely healed. Nothing. Couldn't find a cancer. Sembuh total, tidak ada yang ditemukan di dalam. Those of you who have tumors or cancer or your family is struggling with cancer, can you stand up? Bagi saudara yang mengalami kanker atau tumor, mengidap itu silakan berdiri, atau keluarga saudara ada yang mengidap kanker atau tumor, silakan berdiri. Like now, Sekarang we believe God is going to do the same thing. kita percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama. Come on. Ayo. Mungkin dari keluarga saudara ada yang Tumor, yeah. Stomach is not. It's the. tumor, It's not a tumor. bukan perut ya, tumor. Anyone else? Ada lagi yang lain? This is too much martabak. Kalau ini terlalu banyak makan martabak katanya. Okay, let's pray. Mari berdoa. Father, we thank you. We just release healing right now in Jesus' name. Bapak, terima kasih kami lepaskan kesembuhan dan pemulihan dalam nama We Yesus. just command every tumor to dissolve right now in Jesus' name. Kami perintahkan segala tumor hancur hilang dalam nama Yesus. Let the power of the Holy Spirit just heal and touch. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah dan memulihkan, menyembuhkan. You do it for one, you do it for all. Engkau lakukan buat satu orang, engkau lakukan buat semua. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, okay, please be seated. Silakan duduk. So he's very excited to talk to me. Jadi dia sangat antusias untuk ngobrol sama saya. So we were in an Italian restaurant, Di sebuah restoran. and he was late for 40 minutes. Nah, dia terlambat selama 40 menit. It's a Michelin star restaurant. Wah, sebuah restoran mewah, saudara. I Bintang was 3 Michelin. sitting, and it's all couples having their candlelight dinner, and I'm all by myself. Sebagai makan malam mewah, ada banyak pasangan, tapi pastor seorang diri di restoran itu. One single candle there, I'm all by myself. Hanya satu lilin dan saya sendirian di situ.
the waitress came and says, "Are you okay, sir?" Like you know, Pelayannya- no, I'm not looking for. Pelayannya datang It's ternyata, not a Pak, date. kamu nggak apa-apa ya? Seperti itu ditanyain. And 40 minutes later they came, but it's like 20 to 30 over of them. 40 menit kemudian mereka datang satu rombongan nih, sekitar 20-30 orang. Sports cars and Dengan kendaraan mobil sport, tattoos, dragon, phoenix. tato gambar dragon, naga, Whole history of China is there. seluruh sejarah China ada di. And there's this guy that he put a eagle on the face. Oh, ada seorang yang punya tato burung elang di wajahnya sini. I mean, why would you want to tattoo an eagle on your face? Right? Kenapa juga gitu ya, mau tato gambar elang di muka gitu ya? I mean, if you tattoo it at 18 years old, it looks like an eagle, but 50 years old, it looks like a chicken because your face go fat. So you have to make good life decisions. Semakin tua kan akan membentuk mungkin do it. gambarnya berubah jadi kayak ayam gitu loh ya. Jadi ya harus ambil keputusan yang bijak lah gitu. I was in the gym. Saya di gym, There's this guy that had tattooed a bear on his chest. ada tato beruang nih di dadanya. But because it must be 20 years ago or something, but because the face of the bear stretched, so it was supposed to be an angry bear, but the mouth stretches, so the bear is like smiling at you and angry at the same time. Awalnya tuh tatonya tuh garang gitu kan ya. Cuman karena udah semakin bertambah usia 20 tahun kemudian mungkin kan melebar tuh otot dadanya. Jadi malah gambar bear yang tadinya garang gitu ya, tiba-tiba jadi kayak tersenyum gitu loh karena ngelebar ininya. I don't know what to say. Like, I say, oh, nice Kung Fu Panda. I don't know what Seperti to Kung say. Fu Panda mungkin. But anyway, they came. Jadi mereka datang, They sat down. mereka duduk. You know, the whole atmosphere. You know, it was love is in the air. Ya atmosfernya kan seperti ada cinta di udara. When 30 guys with tattoos come in, the whole atmosphere changed. Tapi to ketika atmosphere of fear. 30 orang bertato masuk ruangan, wah atmosfer tiba-tiba berubah nih saudara. Why is everybody sitting around this guy? Right? Kenapa nih orang-orang mengelilingi satu orang ini nih? And they and so he sat down and Jadi says, dia duduk, and say, okay, Pastor, how do you do it? dia tanya, Pastor, Wow. gimana kamu melakukannya? I pray to Jesus. Saya berdoa kepada Jesus Yesus. show me things. Yesus menunjukkan beberapa hal pada saya. And he said, are you sure? He said, yeah, I'm pretty sure. Kamu yakin? Ya, saya yakin. So let me share with you. Biar saya bagian kepada So kamu. I saw a road. Saya melihat sebuah jalan. Road. I saw unit number 20, Saya melihat sebuah unit nomor 20 floor number 5. dan nomor 5. It's a square block. Sebuah blok gitu ya. What is that to you? Apa artinya bagi So kamu? it's like, that's our new office. How do you know that? Oh, itu kantor kami yang baru. Kok kamu bisa tahu? It's like, you're better than my feng shui master. Kamu lebih baik daripada guru feng shui saya katanya. So they actually organized a dinner, Jadi mereka yang merancang makan malam itu about 10 tables, Chinese table. 10 meja. Yeah, so about 100 people. Jadi sekitar 100 orang. On my right is the number 1 feng shui master in Singapore. Nomor sebelah kanan saya ada guru feng shui nomor 1 di Singapura. On the left is me. Ya, di sebelah kirinya saya. So these 100 people are billionaires, they are TV stars, movie Ya, stars. jadi para tamu ini ada bilioner, bintang bintang film, bintang TV seperti itu yang So hadir. they go to the feng shui master, after that they come to me. Jadi mereka mendatangi dulu guru feng shui-nya, baru ke saya. Except that everybody that come to me, like most of them are crying on the floor and they got healed. Ya, biasanya yang datang ke saya, mereka menangis, rebah, kemudian mereka disembuhkan. Yeah, that's what I do. Itu yang saya lakukan. We do not believe that the presence of God miracles only happen in the church, but it has to be outside. Ya, kita tidak percaya bahwa mukjizat itu hanya terjadi di dalam gereja, tapi bisa juga terjadi di luar sana. And right now, Dan I saat feel ini- like God wants me to share another message. Sekarang Tuhan ingin saya khotbah nih. So just get ready, yeah. Oke, bersiap saja. You see what I see. Oke. Now, Ya. in Jeremiah, Jeremiah. Ya. Jeremiah. Di Yeremia, saudara. God called Jeremiah to be a prophet. Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi. And it's a very interesting scenario. Dan itu sebuah skenario yang sangat menarik. This is Jeremiah chapter 1. Kita lihat Yeremia pasal 1, saudara. And he says that before you were formed, I knew you. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. So before you were formed, physically formed. Jadi sebelum engkau secara fisik dibentuk. So every physical thing that you have encountered, whether it's disappointments, excitement, whatever it is, before
your first disappointment set in, there are things that God know about you before disappointment sets in. Jadi dia mengenal kita sebelum semua kekecewaan itu ada. Karena dia mengenal kita sebelum kita dibentuk. And God know more things about you before you get upset in your first disappointment. Ya, Tuhan lebih kenal kita sebelum kekecewaan atau kekecewaan itu timbul atau muncul, The saudara. goal of the prophetic is to bring you to this place of how God sees you than how you see yourself. Nah, profetik akan menolong saudara bagaimana saudara bisa melihat diri saudara sendiri dan apa yang terjadi di sekitar saudara. And the interesting thing is, let's go to chapter 1 verse 11. Oke, kita akan lihat bagian firman Tuhan Yeremia 1 ayat 11. Can you read 11 to 13? Jadi So Yeremia 11 to 1 12. 11 sampai 13. Yeremia 1 11 sampai 13. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Now, okay, for all you Bible nerds, you understand, out of these two verses, there's a very frequently repeated word. What is that? Kalau saudara lihat dua dari ayat ini, kata yang sering diulangi dari ini, saudara lihat kata apa? See, right? Ya, Now, lihat kan? Now, okay, the word of the Lord came to me and say, Jeremiah, what do you see? Ya, firman Tuhan datang kepada Yeremia katanya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Then after that, then Jeremiah say, I see a branch of an almond tree. Kemudian dikatakan, jawabku, aku melihat sebatang pohon dahan pohon badam. And the Lord say, you see correctly. Tuhan katakan, baik penglihatanmu, I am watching or seeing my word. sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. So 4 times, 4 times. 4 kali, saudara. Actually, there are 5 times. Sebenarnya 5. We'll talk about the 5th time. Ya, kita bicara nanti yang kelima. The 5th time is actually hidden. Yang kelima sebenarnya agak tersembunyi. And when God hides something and we found it, we search for it and we see it, then the whole verse comes alive. Ketika yang Tuhan membukakan yang tersembunyi ini, maka seluruh ayat itu akan menjadi tersingkapkan. Now, this is the first time in the Bible that God congratulates someone for seeing correctly. Ya, disinilah tuh pertama kali Tuhan memuji seseorang karena melihat dengan benar. If Jeremiah see wrongly, then that word will not come to pass. Ya, kalau Yeremia melihatnya salah, maka firmannya itu tidak akan terlaksana. In matter of fact, the King James says, Nah, versi King James mengatakan, you have seen well, I will hasten my word or accelerate my word to perform it. Karena engkau melihat secara benar, maka aku akan mempercepat firmanku. That means because Jeremiah see correctly, there's an acceleration. If we see wrongly, there's no acceleration. Ya, karena Yeremia melihat secara benar, maka akan terjadi percepatan. Tapi kalau dia tidak melihat secara benar, maka percepatan tidak akan terjadi. Now, how many of you, like, sometimes God speaks to you, you are very blur, like, oh, I don't know. Beberapa dari Anda ketika Tuhan berbicara kepada Anda, Right. saudara, gimana gitu rasanya. The book of Job say this, God speak one way or 2 ways, but men do not understand. Ya, kitab Ayub katakan Tuhan berbicara 1-2 cara, tapi manusia tidak mengerti. So he speaks through a deep dream in the night. Jadi dia berbicara lewat mimpi di malam hari. So God at least speak to you twice when you are awake. Jadi Tuhan sebenarnya bicara 2 kali ketika saudara sadar. But we miss the point. A lot of times we don't understand. Tapi kita Correct. tidak menangkap. Because we are very expert at missing the point. Human beings are expert at Karena missing kita the point. merasa kita expert ahli, tapi justru kita miss di situ. That's why your wife keep repeating the same thing to you, Itu right? sebab- No, right? Yes? Itu sebabnya istri harus mengulang 2 kali supaya suaminya mengerti. I don't Benar? get it. Like, You buy things from, all you men, you buy things from IKEA, you don't read the instruction, you just construct the whole thing, then suddenly there are 3 pieces of wood there, it looks like the same thing, I don't care. Nah, saudara misalnya ke IKEA gitu disuruh beli pakai catatan gitu ya, tapi karena nggak baca secara detail, pokoknya bentuk kayu semua dibeli aja deh. Pas sampai rumah baru kaget, loh kok ini ada gitu loh. Because we never read the instruction. Karena tidak pernah baca instruksinya gitu loh. Most men are like that. Ya kebanyakan pria seperti itu. Yeah, we have extra wood that we finish, we don't know what to do with it now. Kita It's punya okay. banyak kelebihan As long kayu, as it works. tapi nggak tahu dibuat apa gitu loh. But IKEA thing never lasts for 1 year. Tapi bahan dari IKEA itu nggak bisa If they are bertahan. never built properly. Right? You understand that? Saudara mengerti. And so, because sometimes we don't understand what God is showing us. Karena kita tidak ngerti gitu, kenapa Tuhan bicara sama kita.
Let me tell you, when I pray for people, sometimes I see things that I know. Kadang berdoa untuk orang, Tuhan singkapkan hal-hal yang saya tahu. There's this one that's very interesting. I shared this quite a lot. I was praying for this Indian lady. Saya ada satu kisah di mana saya berdoa untuk seorang perempuan India, She's about 70 plus years old. kira-kira berumur I 70 was praying tahun for lebih. her. And suddenly when I prayed for her, I saw a wrestling, right? You know WWE wrestling character? Ya. The John Cena. Do you know John Cena? Saudara, ketika saya John Cena. You know John Cena, right? ketika saya berdoa dia tiba-tiba dapat gambaran seorang pegulat itu ya, apa WWE itu yang namanya John Cena itu ya, yang kalau How many of entrance you don't know who John Cena is? Just ask your neighbor. yang nggak kenal John Cena It's a pegulat famous itu. one. That every time when he will do this Ya, and he will ketika say you gayanya can't begini. see me, then he will punch the guy on the Ketika floor. tidak melihat saya baru dia banting lawannya itu. So I saw John Cena and he said you can't see me and he punched the guy. Jadi saya melihat gambaran John Cena melakukan ini kemudian dia hantam lawannya. So I have a problem. How do I tell a 70-year-old Indian lady like about John Cena? Clearly she doesn't know John Jadi saya Cena. bingung, Tuhan apa hubungannya nih wanita umur 70 tahun dengan seorang John Cena? I do not believe she is a wrestling fan. Saya tahu dia Like, pasti bukan serious? fansnya pegulat nih. Right? And so I don't understand what I'm seeing. Ya, saya tidak ngerti apa yang saya lihat. So I told her, Jadi saya katakan I said, I padanya, don't know why I pray for you. I saw John Cena. saya tidak tahu kenapa waktu berdoa buat kamu, justru saya melihat John Cena. And he does this. It means you Dan can't see gayanya me. ini, artinya kamu You tidak can't bisa see me. melihatku. You can't see me. And she said, yeah, that's my brother. Oh, dia katakan, that's itu saudaraku. Yeah, right? Like, no, you are Indian and he's white. Like, I'm not racist, but Dia itu saudara, Indian is katanya white. John Cena itu saudaranya. Tapi Pastor nggak apa. No, Oh, kamu India, dia kan orang kulit putih. John Cena is my brother. Yeah. Tidak, John Cena itu saudara You can't saya. see me. Yeah. You can't see me. You Yeah, can't see me. I know. Saya tahu. You need to pray for him. Why do I want to pray for John Cena? Like, Kenapa berdoa buat John He Cena? said, no. My brother's name is John and he's senile and he can't see me. John Sinau Cena, is Sinau. losing memory. So John Sinau tadinya bisa melihat, sekarang nggak bisa melihat. Sinau. Sekarang And he tidak bisa can't melihat. see me. It's like, Nah, if tidak you do bisa this, you can't see me. Justru tidak Which is akan- exactly what John Cena does. Nah, seperti yang John Cena lakukan karena nggak bisa melihat lagi. It's like, so she thought, oh wow, mighty prophet. So I didn't do anything. I just lost John Cena and he can't see me. Saya juga kaget, saya hanya melihat gambaran John Cena dan ternyata kejadiannya seperti ini. See, sometimes we miss the point. God is speaking, but we don't think it's God. We Ya, kadang- miss it. That's why we don't accelerate. Kadang kita tidak menangkap sebenarnya apa yang Tuhan katakan sehingga kita tidak bisa mengalami akselerasi, percepatan. Be the most obedient donkey in the proximity. Jadilah seorang donkey, Be the most obedient donkey in the jadilah sebuah proximity. keledai yang paling taat, saudara. You just, obey fast. Cepat taat That God tell you something. ketika Tuhan katakan sesuatu. No, I need 7 prophetic word from Pastor Leonardo, then I will do it. Aku butuh 7 pesan profetik dulu dari Pastor Leo, baru aku melangkah. I know next week you're fasting for 10 days. Never mind, I'm going to fast for 40 days. Oh, minggu depan kita akan puasa 10 hari, tapi enggak, aku akan puasa 40 hari. Give me 7 prophetic dreams. Oh, berikan 7 mimpi profetik And when I dulu. go out, Lord, everything has to be 1, 1, 1, 1 or 2, 2, 2, 2. Tuhan harus formatnya 1-1-1 atau 2-2-2. Lord, give me a sign in the sky where 2 eagles flying in love shape. That will be your sign. Atau beri tanda 2 burung elang terbang di langit, maka itu jadi tandamu. By the time you obey God, Begitu engkau taat Tuhan, it's 20 years later. sudah 20 tahun So kemudian. you do not blame God for your slow acceleration because you don't say yes fast. Jadi jangan salahkan Tuhan untuk karena keterlambatan saudara, karena saudara tidak merespon secara cepat. You want to grow fast, you say yes fast. Karena kalau saudara ingin bertumbuh cepat, katakan cepat juga secara, ya secara cepat. 20 years later, you want to deal with a regret? Dan 20 tahun kemudian saudara melihat dengan penyesalan, I rather make a mistake 20 years earlier than I realize it's not God than to deal with a regret for 20 years. saya lebih baik melakukan kesalahan 20 tahun lebih awal ketimbang nanti menyesal setelah 20 tahun kemudian. God is looking for risk takers. Just do it. If it's Tuhan- wrong, it's great. Tuhan mencari orang-orang yang berani mengambil resiko. Lakukan saja. Kalau salah, ya sudah. All things work for good for those who love Him. Segala sesuatu terjadi menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Do not wait for 2 decades. Jangan menunggu sampai 2 dekade. What are you seeing about Jakarta or Indonesia? What are you seeing about Indonesia? Apa yang saudara lihat tentang Indonesia?
If you look at the news, it's another story. If you look at the heaven's perspective, it's also another story. Kalau saudara lihat dari perspektif berita, ya beda dengan apa yang surga lihat. In these two verses, Dalam 2 ayat tadi, there are 5 times. ada 5 kali, You only see 4. saudara hanya lihat 4. You know where the next one is? Ada saudara penasaran di mana yang kelima? It's the word almond. Oh, Almond. kata badam itu. Badam, ya kata badam itu. The Hebrew word for almond is sheket. Kata badam dalam bahasa Sheket. Ibrani, Sheket. Yeah. sheket. It's actually the same. You know what the eye or pupil in Hebrew is? Saudara tahu bahasa Ibrani mata atau pupil mata ini? Sheket. Sama, seket. Same syllabus, same 3 words, and it's the same word. Silabus yang sama, ayat yang sama, sebenarnya kata yang sama. Why? Because the almond looks like an eye and eye looks like an almond, so they name it both the same thing. Ya, karena badam itu tampak seperti bola mata, biji mata, maka disebut pakai kata yang sama. Yeah, it's like your one English word has many different meanings. Ya, seperti bahasa Inggris Right. itu kan punya banyak makna. A ring can mean ring, or a ring can be trafficking ring. A ring can be get into the ring and fight. Different Yeah. things. It's still a ring. Kata cincin juga kan, ring itu bisa banyak artinya gitu. Cincin di tangan atau cincin di lingkaran kita gitu ya. So Bahasa words also have one word that means 2 different things. Yes? Ya, satu Yeah, kata, same thing. satu kata itu bisa punya banyak lebih dari satu arti. So what eye look like an almond and almond look like an eye, that's why they are both the same word. Jadi badam itu tampak seperti bola mata dan bola mata itu tampak seperti buah badam. Makanya pakai kata yang sama. And why? Why is it almond? Dan kenapa dipakai kata If badam? you understand the ancient Near East harvest culture, farming harvest, you understand that almond is the first tree that bear flowers, is the last tree that bear fruits. Ya, saudara tahu kalau kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan atau bunga di tunas ya, tunas di pohon itu adalah yang muncul sebelum dia menghasilkan buah. Yeah, it's the first tree that always have flowers. Ya, bakal buah itu selalu dimulai dengan bunga, tunas. But you wait the longest for the fruits, for the harvest. Dan butuh waktu cukup lama untuk menuainya, It's buahnya. the same as a vision sometimes, right? Kadang sama seperti visi atau God shows you penglihatan. Jakarta in revival, Saudara melihat Jakarta dalam kebangunan rohani. but somehow you've been praying and you don't see it happen. Saudara sudah berdoa, tapi kok belum melihat itu terjadi. Like, oh, God tell you, there's going to be a new door that open. Oh, akan ada pintu-pintu baru yang dibukakan. Come to altar call, oh, praise the Lord, I'll go through the door. Oh, saudara maju altar call, katakan aku akan lewati It's pintu like, itu. Lord, where's the next door? How come I don't see it? Oh, tapi berkata Tuhan, mana pintu berikutnya? Aku tidak melihatnya. That's because between the old door and the new door, there's a corridor. Karena dari pintu yang lama ke pintu yang baru There's a corridor. ada koridornya. Oh, no. How long is the corridor? Oh, berapa lama Tuhan And koridornya? sometimes we give up in the place of the corridor. The corridor is a transition, it's not a dead end, it's not an end game. Kadang kita berhenti pada koridor atau masa transisi itu, padahal endingnya itu sedang menanti kita. So I know it's very easy to change your mind after the last week, after the whole thing that happened in the news. You have a different perspective of God has just left Indonesia. I'm telling you it's not. Jadi tidak salah ketika saudara melihat apa yang terjadi di atas Indonesia hari ini. Mungkin saja pandangan atau pikiran saudara mulai berubah. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah berubah. So if you see visions of Jakarta in revival, what happened to them? You give up? Jadi ketika saudara mendapat penglihatan tentang revival, kebangunan rohani di Jakarta, tapi tidak seperti yang saudara lihat saat-saat ini, apakah saudara akan menyerah? Because almond, the prophetic vision is like an almond tree. Karena profetik itu, penglihatan profetik itu seperti buah Adam, pohon badam. Always show signs of possibilities. You see flowers like, wow, things are going to happen, but wow, it takes very long. Ya, saudara mungkin melihat, loh, wow, ini udah ada tunasnya. Tapi kok bakal lama banget ya bakal jadi buahnya gitu loh. Many years ago, Beberapa tahun lalu, before pandemic, sebelum pandemik, because all these healing miracles happen, karena mujizat kesembuhan banyak terjadi, I got a call from, I'm not going to mention the country because this is online, ya saya mendapat telepon dari sebuah negara, saya tidak akan sebutkan karena online, from a communist country. sebuah negara komunis. Say, we want you to come and pray for, we want you to come and heal the sick for one of our leaders' daughter who got cancer. Ya, kami mengundang kamu untuk berdoa buat anak putri para pemimpin di negara kami ini yang sedang mengidap kanker. And so it's okay. I don't know whether this is a scam or some. I don't want to end up in Thailand being like get into call centers, you know. Jadi Pastor sempat agak ada rasa takut juga untuk bisa pergi ke sana gitu loh. I checked with my friend and say, oh yeah, it's legit. Ya, jadi dicek dulu sama temannya Pastor, ternyata memang benar ini. So I flew there.
Jadi saya terbang ke It's sana. like first class. Oh my gosh, my first time flying first class ticket was sponsored by a communist government. Naik kelas pesawat kelas 1 So dan much room. disponsori oleh negara komunis. So much room. It's not Air Asia. Sangat lega gitu. Middle seat. Di tengah, Standing in between the living and the dead, like middle seat. jepit tengah kalau biasanya. Yeah. Oh no, if you fly Air Asia, God loves you. Yeah, I'm Oh, not. kalau naik Air Asia ya udah silakan. I flew there. Saya juga naik Air Asia. So there's bodyguards, there's car. I don't know why all government people have black car. Ya, saya nggak tahu ya kenapa para pemerintah itu, para pejabat-pejabat itu I got senangnya into pakai the- mobil I hitam. got into the car. Sorry, Pak. I got into the car. Saya masuk ke mobilnya. Apparently, where they hear the testimony, I don't know. Saya nggak tahu mereka dengar kesaksiannya ini dari mana. But they never tell him that I'm a pastor Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa saya ini pastor. because they respond to me as 师傅. Karena dia merespon saya, melihat saya sebagai When 师傅, sifu, guru ya. when you come into the room, Kalau engkau masuk ke ruangan, as you release your energy, lepaskan energimu. if it's too strong, Kalau terlalu kuat, should we leave the room? haruskah kami keluar ruangan? It's like, okay, Oke. no need. Nggak perlulah. Just stay in the room. Tetap ada dalam ruangan. I'm a Christian. Saya orang Kristen, I pray for the sick. saya akan berdoa buat yang sakit. What's the worst that can happen? I still fly first class back if they say no. Kalaupun I'm sebelum okay. ini, saya bisa kembali dengan pesawat kelas 1. Yeah, so and so I went there. Jadi saya masuk, So the daughter came. putrinya datang. So I must pretend to be a shifu. I said, okay. Saya berpura-pura Okay. seperti sifu gitu ya, guru. Okay, this is what I saw. Wah, ini yang aku lihat. I saw a road. Aku melihat jalan. I tell them the name of the road. Saya beritahu mereka apa yang ada di jalan itu. It's called Green Mountain Road. Di jalan gunung ya, Mountain It's Road. Green Mountain Road. Green Mountain Road. That's the name of the road. Dekat jalan itu And there's an apartment. ada sebuah apartemen There's floor number 15. di lantai nomor 15. You can't sell it. You can't. You're trying to sell, but you can't sell. Kamu coba menjualnya tapi ternyata nggak pernah I'm berhasil. just going to pray for Jesus so they can sell it. Setelah saya berdoa dalam nama Yesus, kamu bisa menjualnya. I look at the daughter. Saya lihat putrinya, I say like, are you 37? kamu berumur 37 tahun, Yeah, how do you know? Do you have an Kok apartment, 2 rooms, and there's a red bicycle here? kamu punya apartemen dan kemudian ada sepeda merah di situ. I smell new paints. Also, that means you just bought the apartment. I smell new paint. The smell. It's like a new room. The smell of new house. Aroma ruangan atau rumah yang baru. And it says, oh yeah, I have a son. Iya, Everything is correct. semuanya benar. And so the the father looked at me like, Bapaknya ngeliat ke saya, are you CIA? kamu CIA ya, agen intelijensi Amerika. Christ Intelligence Agency. Oh, tapi Christus Intelligence Agency gitu. And so no, Jesus just tell me things. So I pray for her. Jadi saya berdoa untuknya. I saw a little girl standing next to Jesus in heaven. Saya melihat seorang anak kecil putri perempuan berdiri di samping Yesus di sorga. And she has a flower on top. It's a cherry blossom flower. Ada- Sakura flower. Oh, ada bunga sakura di kepalanya. I know every time I see that, that means that person died and went to Jesus. Ya, saya melihat penglihatan seperti ini. And I said, do you have a daughter? Saya katakan, kamu punya putri. She said no. Dia kata tidak. I said, you sure? Yakin? She said no. Tidak I katanya. said, okay. Oke. You went for abortion. Oh, apakah kamu pernah melakukan aborsi? And then she started to cry Dan dia mulai menangis. and say, is it a daughter? Apakah itu anak perempuan? Yeah. Wow, that country like prefer boys more than daughter. That country prefer boys more than daughter. Oh ya, mereka lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan. So you know which one, right? Never mind. That's Oke, kita lanjut. and so and she's cried and I said, Dia well, menangis. the daughter you didn't want is now with Jesus. Putri yang tidak kamu ingini sekarang bersama Yesus. I think the name that you want to name your daughter is Cherry Blossom. Ya, nama yang engkau ingin berikan kepada putrimu itu Cherry Blossom. It was in your heart, Itu ada di hatimu, but you gave it up. tapi kamu menyerah. She said that's correct. That's the first name then. Benar, itu nama pertama yang muncul. Even though with that thought, Walaupun dengan pemikiran begitu, and you aborted that girl,
dan kamu mengaborsinya, in heaven she's known as cherry blossom. di sorga dia dikenal sebagai sakura. Even if you give up that dream, Bahkan ketika engkau melepaskan mimpi itu, a lot of you gave up your dream of praying for revival for Indonesia. banyak dari kita melepaskan mimpi kita berdoa untuk kebangunan rohani atas Indonesia. Oh, long story short, Singkat cerita, she got healed. dia disembuhkan. The brother is the prime minister of the country. Saudara laki-lakinya itu Perdana Menteri di negara itu. Yeah, so things can happen. Jadi hal-hal bisa terjadi. And they both got born again on Christmas Eve. They gave their life to Jesus. Keduanya lahir baru pada pada saat Natal dan memberikan hidupnya bagi Yesus. Yeah, so you can guess the country. Jadi saudara bisa tebak negaranya. But I'm telling you, a lot of you have dreams that sometimes it's delayed for so long that you gave up and you aborted that baby. Ya, saudara, kadang kita berdoa, tapi karena sudah begitu lama, kita menyerah di tengah jalan. For Indonesia, for your family, for your businesses. Bagi Indonesia, bagi keluarga, buat bisnis kita Why is mungkin. it taking so long? Kenapa kok lama banget? And you change the way you see things. Dan saudara, cara melihat saudara mulai berubah. Especially after last week, a lot of your prayers will change for Indonesia. Bahkan setelah kejadian minggu lalu ya, maka kita melihat Indonesia itu pasti akan dengan cara berbeda. So easy to rate houses like Rolex and Rich. I also want to rate. No, that's kidding. That's kidding. Don't mention it. Don't mention it. Tadi terjemahin katanya. Oke. It's the people's money anyway. Don't Uang mention it. orang itu. Anyway, Oke. now Jesus, Yesus, you know Jairus' daughter, ya putri Yairus. and Jairus came to Jesus and said, "My daughter is sick. Can you go and pray for her?" Ya, Yairus datang kepada Yesus, anakku sakit, bisakah engkau datang untuk menyembuhkannya? Of course, there's a delay. Tentu ada The penundaan. women with the issue of blood, 12 years. Ya, perempuan dengan sakit pendarahan 12 tahun menyela. Jairus' daughter also 12 years. Ya, putri Yairus juga umur 12 tahun. So 12 years ago, this old woman started to lose life, Ya, perempuan ini 12 tahun menderita pendarahan bahkan hampir mati. blood, which is life. Ya, darah itu adalah nyawa. And there's also a 12-year-old girl that is losing her life. Dan ada juga putri yang berumur 12 tahun hampir kehilangan nyawa. Coincidence? No. Apakah kebetulan? It's two Tidak. generations. Ini dua generasi. One older and younger. Yang satu muda, yang satu tua. All in one story. Hanya dalam satu cerita. And the first one got healed, but she was the one that delayed. Ya, perempuan sakit pendarahan disembuhkan, tapi justru dia yang menunda perjalanan Yesus ke rumah Yairus. And it was so delayed that the friend of Jairus came and said, "Oh, it's too late. Don't bother the Yeah. teacher. It's your daughter is dead." Karena terlambat ketika akan menuju ke rumah Yairus, hamba-hambanya datang kepada katakan, sudah jangan ganggu guru lagi karena anakmu sudah meninggal. And Jesus, of course, they have faith in God, so he went. Jadi Yesus katakan tetap percayalah kepada Tuhan dan dia terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya. She went to the house. Dia masuk ke dalam rumahnya, It's a funeral. udah ada pemakaman And sebenarnya. Jesus was confused. Dan Yesus bingung, Why are you crying? She's asleep. kenapa kalian menangis? Dia sedang tertidur. And so none of you have done that before. Right? Your friend died. You go there and say, no, she's asleep only. Belum pernah kan ada yang lakukan you begitu kan ke pemakaman teman-teman kita. Jangan-jangan tangis, dia cuma tidur kok. No longer friends after that. But anyway, unless the person raised, then you'll be friends forever. Kalau betul orang itu teman saudara bangkit kan dia hidup lagi gitu loh. And then Jesus went in Yesus masuk ke kamarnya. and he says, "Little girl, rise." Dia berkata, anak perempuan bangkitlah. He said, "Talita kumi." Dia berkata, talita kum. Now, Talita kumi Talita kum means little girl. artinya anak perempuan. But the word talit Tapi kata talit, is the corner of the garment. ujung jubah. Itu ya, jumbai. It is the same word that the woman with the issue of blood touched the talit of Jesus. Jubah, ujung jubah yang dijamah oleh yang perempuan yang sakit pendarahan. The interpretation for that word is that the end of the garment is also called wings. The Son of Man Yeah. comes with healing in his Dikatakan talit, bahwa which is kata lainnya dari ujung jubah itu adalah sayap. Dikatakan bahwa kesembuhan itu datang dengan sayap kebenaran, surya kebenaran. There's a reason why Luke included that word talita kumi for all of us to see. Ada maksudnya kenapa Lukas memakai kalimat kata talita kum supaya kita bisa melihat sesuatu di The sini. 12-year-old woman touched the talit and Jesus went to rise up the girl, talita kumi.
Dan ketika berkata kepada itu, perempuan bangkitlah, maka anak perempuan itu pun bangkit, talita kum. 2 generations. 2 generasi. One, 1, 2 generations. One Savior. 2 generasi, 1 juru selamat. This summer. No, that's kidding. 2 generations, one Savior, Dua one generasi. fulfillment. The Son of Man comes with healing in his wings for both generations. Ya, 2 generasi, 1 juru selamat, dan dia datang dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Now, the funny thing is this. Yang lucunya begini, If you look at commentaries, kalau saudara lihat di komentari, most of them will believe that it was a misdiagnosis. Misdiagnosed. It's like, you don't have cancer, but I say you ya, have cancer. mereka menganggap bahwa itu salah diagnosa putri ini. Because the family thought that the daughter was dead, but Jesus know that the daughter is in coma, so he says she's asleep. You need to wake her up. Keluarganya mengatakan bahwa sudah mati, tapi Yesus itu melihat bahwa ini masih dalam kondisi koma, jadi dia bisa bangun lagi. So 2,000 years ago, medical science ain't that great. Ya, 2000 tahun lalu pengobatan belum secanggih A sekarang. coma person is very weak in the pulses and heartbeat, so you might not be able to detect. Orang yang koma itu kan denyut nadinya sangat lemah, jadi bahkan bisa saja tidak terdeteksi, jadi bisa dianggap sudah mati. So naturally the family misdiagnosed. Jadi bisa saja keluarganya ini melewatkan ini, tidak bisa menangkap detak That's why jantungnya. Jesus says she just need to wake up. Itu sebabnya Yesus berkata She's hanya asleep. katakan bangunlah, karena dia tidur. If you misdiagnose Indonesia, you end up doing a funeral for Indonesia. Karena kalau saudara melakukan itu seperti itu, saudara melihat mendiagnosa seperti itu, saudara akan melihat itu terjadi juga di Indonesia. But if the sons and daughters of Indonesia believe that Indonesia is a sleeping giant about to wake up, Tapi ketika saudara percaya bahwa Indonesia ini seperti putri yang sedang tertidur, which one are you? raksasa yang tertidur, Are you doing a funeral? apakah saudara akan melakukan pemakaman? Or are you doing a wake-up call, a Atau awakening? saudara akan memakan panggilan untuk membangkitkan? That one I can't answer for you Itu sebabnya saya tidak bisa menjawab because saudara. I'm a Singaporean. Karena saya orang Singapura. I love you, Saya mengasihi Anda. but my flag is more beautiful than yours because about the same but different. Ya, hampir mirip lah negara kita. But you have to answer the call. Saudara yang harus menjawab panggilan itu. Can the Indonesians stand up? Saudara? Let's bring the worship band back. Ya, kita orang Indonesia, silakan untuk Some of sama-sama you berdiri. gave up on the almond tree. Saudara, beberapa dari kita sudah menyerah ketika dari pohon badam itu. Some of you actually close to abortion or aborting the plan of God over your life. Ya, banyak dari kita mengaborsi mimpi atau rencana Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Especially after last week, it's not too hard Khususnya setelah peristiwa minggu lalu, to sangat sulit. give up on the national move of the Holy Spirit. Tapi kegerakan daripada Roh Kudus itu sendiri, What do you see? apa yang saudara lihat? Do you see what God sees? Apakah engkau melihat seperti yang Tuhan lihat? The almond will bear fruits. Buah badam itu akan menghasilkan buahnya, It will blossom. akan bertunas. Don't give up on the dream. Jangan menyerah dengan impianmu. Because Indonesia doesn't need a burial, it needs an awakening. Saudara, Indonesia menantikan kebangkitan itu. And it starts with the sons and daughters of God. Dan itu dimulai dari putra-putrinya Allah. Because you are the people that can bring heaven on earth through your prayers. Karena saudaralah yang bisa menghadirkan sorga di bumi So lewat it's doa-doa kita. So after last week, Jadi setelah minggu lalu, the enemy is looking at the response of his sons and daughters. musuh menantikan respons putra-putrinya Allah ini. The event is the enemy's tactic to change the hearts and the thoughts of the believers and the sons and daughters of Indonesia. Musuh akan coba berusaha untuk mengubah pola pikir atau cara pandang anak-anak Tuhan. It's arranged, you know, right? Sebuah sudah diatur, bukan? But what are the sons and daughters saying? Tapi apakah yang dikatakan oleh putra-putrinya Allah? Funeral time Apakah ini saatnya pemakaman or awakening time? atau saat kebangkitan? It's your decision. Keputusannya ada di tangan saudara. This is not my land. Bukan negeri saya ini, But you are the children and the sons and daughters of the land. tapi engkau adalah putra-putri atas bangsa ini. You have the power to wake up this land into revival. Engkau punya kuasa untuk membangkitkan kebangunan rohani di negeri ini. But you have to choose. Tapi engkau harus memilih. Politicians will come and go. Politikus akan datang dan pergi. Kings and queens will come and go. Raja dan ratu akan datang dan pergi. But there's still one that is seated on the throne. Tapi ada satu yang tetap duduk di tahta.
who was and is to come. Yang sudah ada, yang sedang ada dan akan datang. And He who can still have the ability to change this nation Dan engkau punya kemampuan yang diberikannya untuk mengubah bangsa ini. through the power of your words. Oleh kuasa perkataanmu, As you connect with Him, saat engkau terhubung dengan Dia, do you see Indonesia awaken again? apakah engkau melihat Indonesia bangkit kembali? It's your decision. Itu keputusanmu. You are the children of the land. Engkau adalah putra-putri negeri ini. I shouldn't be the one that's praying for your land. Bukan saya yang seharusnya berdoa buat negeri Because ini. you have more authority than me because you Karena are born here. saudara punya otoritas lebih atas bangsa ini karena saudara dilahirkan di negeri ini. Holy Spirit, we ask you to just come. Roh Kudus, kami minta engkau hadir di tengah-tengah kami saat Remove ini. every disappointment right now in Jesus' name. Singkirkan segala kekecewaan dalam nama Yesus saat ini. We believe a great awakening is about to hit this land Kami percaya kebangkitan besar akan melanda negeri ini. that will change the political landscape and the religious landscape and the business landscape in Jesus. Yang akan mengubah segala tatanan politik dan juga bisnis yang ada di negeri ini. So wake up, Indonesia. Jadi bangkitlah Indonesia. Wake up to your calling in Jesus' name. Bangkitlah merespon panggilanmu dalam nama Yesus. Somehow it's less powerful when a Singaporean is speaking. Can I have an Indonesian who dares to pray for this land and declare some things out? Oke, ada yang mau maju untuk mendeklarasikan A karena pastor pastor or orang Indonesia. Pastor Anyone butuh satu who orang Indonesia wants to do untuk mendeklarasikan melakukannya. Ada? Oke. I'm very near you, but I'm not Indonesian. Karena pastor bukan orang Indonesia. But when a son and daughter of Indonesia declares it out, it's different. Tapi kalau putra-putri Indonesia yang mendeklarasikan sesuatu, maka itu akan berbeda. Let's pray for your land. Mari kita berdoa untuk negeri kita. Haleluya, puji Tuhan. Tidak kebetulan kita lahir dan besar di Indonesia. Pak Prabowo suka berkata begini, yang mengubahkan Indonesia atau yang bertanggung jawab untuk Indonesia bukan orang luar tapi kita. Bahkan kecenderungan orang luar mau merusak. Tetapi saudara dan saya ada hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau kita ditantang untuk deklarasikan, maka saya sebagai yang memimpin, tapi kita semua mendoakannya. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tidak kebetulan kami dilahirkan, kami dibesarkan, kami warga Indonesia. Firman-Mu hari ini menantang kami, mendorong kami untuk bersyafaat bagi Indonesia. Kami deklarasikan bahwa Indonesia adalah milik Tuhan. Dan Indonesia bagi Kristus Yesus Tuhan. Di Indonesia matamu tertuju dan anak-anakmu di Indonesia berkata bahwa Tuhan Yesus melawat Indonesia. Indonesia penuh damai dan sejahtera. Indonesia bangkit. Ekonomi Indonesia bangkit. Pulih dalam nama Yesus. Politik negeri ini dikendalikan oleh Tuhan. Segala pengaruh-pengaruh kuasa gelap di udara yang mereka yasakan kehancuran Indonesia dibatalkan dalam nama Yesus. Doa kami anak-anak-Mu Tuhan, Indonesia maju, Indonesia adil, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Terjadi penuaian beraksa-laksa di Indonesia. Anak-anak Tuhan, gereja Indonesia bangkit bagi Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemulihan negeri ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebangkitan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Dan terima kasih untuk misi dari kota sampai di desa-desa. Dan penuaian beraksa-laksa terjadi di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Amin. Can we have two generations? Dua generasi anak muda. Can we have a young man? Anak muda, A younger generation. generasi yang lebih muda mungkin. Siapa? Silakan. We are the younger generation. Ayo anak-anak muda. It's two generations working together in that story. Ya, dalam kisah ini dua generasi bekerja bersama-sama. Okay, you want me to get an age gap? Okay, 25 and below. 25. 25 tahun ke bawah. Oke. Apa? Anyone? Come on. Oke. Let's go for it. Alright, come on everybody, lift up your hands. Semuanya kita angkat tangan untuk Indonesia. Mari kita berbahasa orang dulu. Shikiralana ya raya ya baba shinde ya karalana ya raya lane.
Sorolanda yara ya baba, shikirlanda yara landa yara yala yara. Sukorolanda yara yala yara ya baba, shindi yara landa yara yala yara. Kurlanda yara yala yara ya baba, shikirandi yara landa yara ya baba, shikirandi. Sukorolanda yara yala yara ya baba, shikirandi. Kurlanda yara ya baba, shikirandi. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa dengan hati yang rendah Tuhan, rendah hati kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, ada sesuatu yang besar Tuhan yang sedang Kau siapkan Tuhan. Mungkin banyak yang terjadi Bapak. Kemarin Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan, banyak kekacauan yang terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, kalau kami menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan, itu semua gak akan terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebangkitan Tuhan, the revival is here still Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah Tuhan, revival yang daripada Engkau Tuhan ada tetap Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta Tuhan, wisdom yang daripada Engkau Tuhan, untuk menanggapi Tuhan, setiap apapun yang terjadi Tuhan, yang terjadi Tuhan di sekeliling kami Tuhan, yang terjadi di pemerintahan kami, yang terjadi di ekonomi Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta Tuhan, wisdom yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga meminta Tuhan, the blessings from you Lord Jesus. Kami mau Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Tuhan, yang bekerja Bapa di setiap apapun bidang kami Tuhan. Kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya orang-orang melihat Tuhan, bahwa ada Engkau Tuhan di negara ini Tuhan. Ada Engkau Tuhan di kota kami Tuhan. Ada Engkau di daerah setiap kami Tuhan ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapak, dari jajaran-jajaran Tuhan politik Tuhan, dari DPR, MPR, Presiden Tuhan, semuanya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat Tuhan. Kau menurunkan Tuhan hikmat daripada Engkau Tuhan turun atas mereka lebih lagi Bapak. Supaya mereka dapat memimpin Tuhan Indonesia lebih lagi Tuhan. Sesuai dengan jalan dan juga arahan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah Tuhan anak-anak-Mu juga Tuhan Engkau yang bangkitkan Tuhan. From generations to generations Tuhan. Kami dapat membagikan Tuhan. Kami dapat membagikan, menyebarkan Tuhan. Berita yang daripada Engkau Tuhan. Berita kebaikan dan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarkanlah Tuhan orang-orang merasakan Tuhan. Hati-Mu Tuhan ada di dalam Indonesia Tuhan. Kau yang hapuskan Tuhan semua kekecewaan Tuhan. Kau yang hapuskan Tuhan semua Tuhan. Hal-hal yang membuat kami udah gak punya pengharapan lagi kepada Indonesia Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan. Biarkanlah Tuhan pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan membawa Indonesia lebih lagi Tuhan to the next level and the new dimension Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya. Amin. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus
terima kasih buat semua yang kau berikan kepada kami. In Jesus name. Amen, amen, amen. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Berapa banyak Anda diberkati oleh Tuhan? Saudara, kita tetap berdiri sebentar. Saya hanya masih kuat berdiri. Masih kuat berdiri ya? Oke, kalau saya bisa 50 menit 1 jam berdiri, Anda mesti kuat gitu loh ya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau tanya kembali dengan khotbah tadi. What do you see? What do you see? Karena what do you see sangat penting sekali. Kalau Anda melihatnya dengan indera matamu, Anda akan melihat berbeda dari apa yang Tuhan lihat. Menarik tadi dikatakan bahwa ada komentari tentang Yairus anaknya. Komentari yang mengatakan bahwa di masa dulu orang belum terlalu canggih kedokteran. Sehingga sebenarnya mungkin dia belum mati secara kedokteran. Karena pulsnya mungkin sudah lemah dan dianggapnya sudah mati. Bayangkan dia bilang, kalau salah diagnosa karena dilihatnya mati, lalu dikubur, selesai anaknya Jairus. Tapi Tuhan melihatnya berbeda karena memang Tuhan yang tahu dia belum mati. Saudara, seringkali persoalan-persoalan yang kita hadapi karena kita lihat dengan mata kita. Kita tidak pernah belajar untuk menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Kita melihat negeri ini habis. Tahun 98 kita lihat habis. Tapi kalau kita melihat bahwa janji Tuhan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Tidak pernah hilang, tidak pernah habis. Akan tiba waktunya. Tergantung Anda melihatnya gimana. What do you see? Ini penting loh saudara. Ketika kalau Anda melihat situasi yang ada, Anda bisa takut. Anda bisa cemas, Anda bisa khawatir. Tapi kalau Anda melihat apa yang Tuhan lihat, Anda harus ikuti seperti apa yang Tuhan mau. Persoalannya adalah, hadapannya adalah, saudara satu hal saya nggak khotbah nih ya, tapi saya perlu untuk menangkap pesan ini. Because this is a prophetic. Karena perkataan ini adalah perkataan profetik. Dan Anda harus nangkapnya dalam dimensi profetik. Anda tidak bisa dengan akal. You have to capture it in your spirit. Nah saudara yang dikasih Tuhan tadi dikatakan bahwa ada satu hal yang sangat penting adalah obedience. How fast you obey. Seberapa Anda cepat untuk taat. Yang menjadi masalah adalah membuat kita berlambatan untuk taat. Membuat mata kita melihatnya beda. Paham gak nih saudara? Coba-coba yang Anda ngerti apa yang saya maksudkan, perhatikan baik-baik. Ketika Anda taatnya lambat, maka mata jasmanimu yang akan berjalan. Tapi kalau Anda taatnya dengan cepat, maka Allah akan membiarkan mata rohanimu akan melihat. So far sampai di sini Anda nangkep gak? Nah oleh karena itu saudara ada satu pernyataan dia yang menarik saudara tadi. Lebih baik Anda berbuat sesuatu taat cepat walaupun kemudian salah. Daripada Anda gak melakukan apa-apa. Dan akhirnya yang ada adalah 20 tahun kemudian dia bilang begitu, menyesal. Saudara banyak kali hidup ini kita sesali, kita tidak melakukannya karena kita tidak menaatinya dengan cepat. Unsur dalam Tuhan yang paling penting salah satunya adalah obedience. Halo? Makanya kenapa di dalam peperangan rohani kekuatan saudara dalam, bukan kekuatan. Salah satu kunci kemenangan saudara dalam peperangan rohani adalah obedience. Taat. Ketaatan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang Anda lihat dengan matamu. Tapi Anda harus bisa melihat dari mata rohanimu. Ya atau tidak? Apa yang dilihat oleh pembantu atau asisten bujangnya Elisa ketika dia melihat tentara. Anda masih ingat itu cerita firman Tuhan? Yang dia lihat adalah ketakutan. Efek dia lihat dengan mata jasmaninya yang ada mempengaruhi emosinya adalah rasa takut. Kenapa ketakutan muncul? Karena mata kita melihat dengan mata jasmani. Tapi ketika kita melihat seperti Elisa melihat dengan mata rohaninya, dia berkata buka mata bujangku, maka dia dibuka yang ada adalah keberanian. Betul atau enggak? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pesan profetik ini lewat karena Anda nggak paham. Saya mengerti saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara yang, tapi pesan ini penting. This message is very important because this is prophetic message. Halo? Dan prophetic message you have to receive it in your spirit, not in your brain.
Bukan dengan otakmu. Tapi with your spirit. Nah hari ini saya mengajak saudara, yuk kita belajar untuk melihat seperti yang Tuhan mau melihat. Tanya sebelah saudara, kamu lihat apa? Yang kamu lihat apa? Halo, amin. Kalau Anda selalu berjalan dengan apa yang Tuhan kasih lihat dalam hidup saudara, dalam ketaatan, Anda akan lihat nanti begini. Dengerin ya, Anda akan lihat hidupmu seperti mimpi. Serius. Anda akan melihat hidupmu seperti mimpi. Karena it's not about you, bukan tentang Anda, tapi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Kalau Anda belajar berjalan dalam taat dengan mata rohanimu terus dibuka, jangan heran nanti waktu Anda berjalan, kok saya bisa begini, kok saya bisa begini. Anda lihat hidupmu kayak mimpi. Amen? Saudara diberkati? Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk hamba-Mu Pastor Jeff Ruan yang sudah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami mempunyai persepsi, perspektif ilahi. Berjalan di dalam pengertian-pengertian ilahi yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada semua yang ada dalam dunia ini. Apa yang dia saksikan, apa yang dia kerjakan dalam hidup pelayanannya. Biarlah Tuhan menjadi berkat buat kami untuk mengerti bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Tuhan bahkan lebih tahu dari yang manusia sudah lupa bahkan. Tuhan aku berdoa hari ini engkau tidak pernah lupa dengan apa yang engkau mau kerjakan bagi kami pribadi, keluarga kami, orang percaya dan terutama gereja ini. Tidak ada satupun Tuhan yang engkau lupa untuk melakukan apa yang engkau harus lakukan. Tuhan kami berdoa biarlah setiap mata kami terbuka secara benar, melihat seperti engkau yang melihatnya. Bukan seperti mata jasmani kami melihat. Tuhan kami percaya apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, di Jakarta khususnya. Kami berdoa biarlah Tuhan mata kami tidak terpengaruh oleh melihat ini. Tapi tetap percaya revival is coming to the town. Revival is coming to this country. Kami percaya Tuhan ada kebangunan rohani besar yang terjadi. Dan engkau akan membuat sekali lagi Indonesia dikenal bangsa-bangsa. Bukan karena perbuatan yang negatif. Tapi karya Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja dahsyat atas negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, perkataan firman-Mu, prophetic yang disampaikan. Biar kami belajar menangkap dan percaya dengan keberanian kami melangkah, dengan iman kami melangkah, dengan ketaatan kami melangkah. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu Pastor Jeff Ruan dalam pelayanannya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, you bless him oh God. Aku percaya whatever he say, whatever he ministry, you gonna make this ministry breakthrough oh God. People will know him, will know Jesus. Through his ministry, a lot of doors are open. Many doors are closed, but through his ministry, through the anointing, that through your guidance, many doors are open. Even ancient doors will be open in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, aku percaya Roh Kudus akan memberkati dia, melawat dan mengerjakan hal yang dahsyat buat dia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari dia. Kalau engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan, saat engkau tinggalkan tempat ini, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Kita yang dipercaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. Happy Sunday.